केबे केबे तुम्हें एमिति अनुभव करिछ कि तुम्हें खूब चेष्टा करुछ किंतु फल मिलू नहीं। केबे लागिछि कि अन्य माने आगु को बढ़ुचंती और तुम्हें सेठी अटकी रहीगल। जदि एमिति लागिछि ताहले आजिर ए वीडियो खास तुम पई। देख जीवन रे समस्ते सफल होबाकु चाहंती किंतु समस्ते सफल हो नांती। तार कारण टैलेंट अभाव नुहे, भाग्यर अभाव नुहे, कारण होछि भावना और आदतर तफात। सफल लोक मैंने आम पर हेले मध्य से मानकर चिंता अलगा, से मानकर डिसीजन अलगा, से माने केतेक काम केबे करंती नहीं। थोड़े भाविकी देख जदि तुम्हें आज एमिति किछि जानि परिबो जहाँ तुम चिंताधारा को बदलाई देबो, तुम दिन को बदलाई देबो, धीरे धीरे तुम जीवन को मध्य बदलाई दे पारे। कारण सत कहले सफलता एक बड़ लाभ नुहे, यह छोट छोट ठीक डिसीजन रो फल। तेणु आज ए वीडियो मात्र शुणा ना, मन देकी शुणा, कारण आगक जहाँ शुणव सहीटा हो पारे तुम जीवन एक नुआ आरंभ हो पारे। देख सफल लोक मैंने आकाश झरी पड़ती नहीं, से माने माटी उठती, भूल करती, हारती, कांदती, पुड़ी हसती एवं पुणी थोड़े चेष्टा करती। आज तुम्हें जो लोक सफल भावुच से मानकर जीवन देखि तुम्हें प्रेरित होउच, से माने मध्य केबे केबे तुम पर द्वंद्व थिले, तांको पाखरे मध्य भोज थिला, डाउट थिला, अनिश्चयता थिला, किंतु तांको अलगा करुवा कथा हेउची से माने किछि काम केबे करिनथिले, से माने एमिति किछि आदत रखिनथिले जा तांको धीरे धीरे भीतर दुर्बल कर दिए। सफल लोक माने केबे निजको छोट भावंती नहीं। पृथ्वी तांको छोट कहि पारे, परिस्थिति तांको दबाई पारे, लोक माने तांको हसी पारंती, किंतु से माने निज मनरे केबे निजको हारुआ भावंती नहीं। कारण से माने जानती जो मुहूर्त रे मनीष निजको छोट भावी दिए सही मुहूर्त रे तांको सफलता दूरेई जाए। तुम्हें निजको केमिति देखो जीवन तुमको सेमिति मूल्य देव। जदि तुम्हें निजको साधारण भाव तुम चेष्टा साधारण हेब, तुम स्वप्न साधारण हेब, तुम फल मध्य साधारण हेब। किंतु जेते बेले तुम्हें मनरे ठानी नेब जे मु किछि बड़ करि पारिबी सेते बेले तुम भीतर गोटे नुआ शक्ति जागे। सफल लोक माने केबे समाज को अवहेला करंती नहीं। समाज सेमानक पई टंका थारु मध्य दामी, कारण टंका हारिगले पुणी मिली पारे किंतु समाज हारिगले पुणी फेरे नहीं। जो माने सफल होइचंती से माने प्रतिदिन रो घंटा को मूल्य देइचंती। तुम्हें ध्यान देकी देख, साधारण लोक माने कहती समाज कटु नहीं, किंतु सफल लोक माने कहती समाज कम अच्छी। तार तफात एतिकी जीवन में तुम्हें कौन पाइब से तुम प्रतिभा जिते भूमिका नेउची सेठारु अधिक भूमिका नेउची तुम समाज को किपरि व्यवहार करुछ। देख सफल लोक माने केबे दोष देई घुरी बुलंते नहीं। से माने निज विफलता पई परिवार को, परिस्थिति को, भाग्य को, समाज को नष्ट करते नहीं। कारण से माने जानती दोष देले दायित्व शेष हो जाए, किंतु दायित्व नेले परिवर्तन आरंभ हुए। जिते बेले तुम्हें कह मो लाइफ रो रिस्पांसिबिलिटी मोर, सेते बेले तुम्हें निज शक्ति को चिन्हवा आरंभ कर। सफल लोक माने जानती जे परिस्थिति सबु बेले सुविधाजनक हेबो नहीं, किंतु से माने निजको सुविधाजनक करिनेबे। सफल लोक माने केबे भयरे निष्पत्ति नियंती नहीं। भय समस्त को लगे, से मानक मध्य लगे, किंतु तार तफात हेउची से माने भय को ड्राइवर सीट रे बसिबा को दियंती नहीं। भय पछ सीट रे बसी थाए और हिम्मत टेरिंग रे धरि थाए। जदि तुम सबु बेले भय भावी रहिबो लोके कोन कहिबे, जदि हारिगली कोन हेबो, जदि हसी दिले कोन हेबो, ताहले तुमे केबे न पथ चली पारिबो नाही। मन रख जे लोक माने गुटे दिन कथा कहिबे पर निज जीवन रे व्यस्त हो जेबे, किंतु तुमे जदि भय रे थमी गलो तुम स्वप्न मध्य सेट थमी जीवो। सफल लोक माने केबे शिखिबा बंद करंदे नाही। तांको भाई प्रतिदिन गुटे नुआ शिक्षा। से माने भूल रु शिखंती, अनुभव रु शिखंती, छोट लोकन को देखि मध्य शिखंती। जो दिन मनीष भावे मु सबु जानी से दिन तांको विकास थमी जाए। पृथ्वी बदलुची, समाज बदलुची, जदि तुम्हें शिखु नहीं तो पछको पड़ी जीव। जीवन गोटे दौड़ नुहे जोटी तुम्हें अन्य मानक हरई आगू जीव। यह गोटे यात्रा जोटी तुम्हें गत काली निजको अतिक्रम करने को पड़ो। आज जदि तुम्हें गत काली टिके भल ताहले तुम्हें सठिक पथरे अछ। सफलता गोटे दिन में मिले नहीं, या प्रतिदिन छोट छोट ठीक निष्पत्तिर फल हो पारे। तुम्हें एबे अपेक्षा करुछ ठीक सुजोग आसीबो, कहीं साहाय्य करिवो, किंतु सत्य होची ठीक समाज केबे आसे नहीं। तुम्हें समाज को ठीक करने को पड़ो। सुजोग आसे नहीं, तुम्हें सृष्टि करने को पड़ो। साहाय्य सब बेले मिले नहीं, केबे केबे निजको निजे साहाय्य करने को पड़े। देख तुम मन रे जे सपन अच्छी से सपन अकारण आसे नहीं, से तुम संभावना लुचिची।
କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁମେ ସେହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ସଫଳ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ, ସମାଜର ମୂଲ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଭୟକୁ ଜିତିବା ଓ ଶିଖୁଥିବାର ମନେ ରଖ। ଧୀରେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ରୁକିଯାଅ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଦେଖିବ ଓ ଗର୍ବ କରିବ ଯେ ତୁମେ ହାର ମାନିନଥିଲ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ କହ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବିନି, ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବିନି, ଦୋଷ ଦେଇ ଘୁରିବିନି, ଭୟରେ ଥମିବି ନାହିଁ ଓ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି 5ଟି କଥା ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ଅଂଶ ହେବ, ସଫଳତା ତୁମ ପଥରେ ଧରି ଆସିବ। ଏହି ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଯେଉଁମାନେ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଖୋଜିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ହୋଇପାରେ ତୁମ କାହାଣୀ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ହୋଇପାରେ ଏବେ ତୁମେ ଖସି ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ହୀରା ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଚାପକୁ ଡରନି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଡରନି, ନିଜକୁ କେବେ ଡାଉଟ୍ କରନି। ଆଉ ଦୋସ୍ତ, ଜୀବନ କେବେ ସରଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, କେବେ ଉଚ୍ଚ, କେବେ ନିମ୍ନ, କେବେ ଖରା ତ କେବେ ବର୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଯାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ କେବେ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଧୂସର ହୋଇଯାଏ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଥକିଯାଅ ସେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇବ ତୁମେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ ଆଉ ପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇବ ତୁମ ମନରେ ସେ ଅଗ୍ନିକଣା ଯାହା ତୁମକୁ ଏଯାଏଁ ଆଣିଛି। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ତା'ର ଶରୀର ନୁହେଁ, ତା'ର ମନରେ ଅଛି। ଯଦି ମନ ମଜବୁତ, ପଥ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ। ଜୀବନରେ ହାର ଆସିବ, ଅସଫଳତା ଆସିବ, ଲୋକ ଅବହେଳା କରିବେ, କେବେ କେବେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମର ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ତୁମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଆସେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧା ତୁମକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରେ। ତୁମେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଦିନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ମାନେ ତୁମ କାହାଣୀର ଶକ୍ତି ହେବ। କେବେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ କଥାରେ ମାପିବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ଦେଖ ତାହା ହେଉଛି ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ। ତୁମେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ତୁମ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା କାହାଣୀ ଅଛି, ଏକ ଅଲଗା ଯାତ୍ରା ଅଛି। ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମାନେ ହିଁ ନିଜ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବା। ସମାଜ ଆଜି ଯେତେ ଅଛି ସେତେ ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଖାଲି କହି କହି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଏବେ ଆରମ୍ଭ କର। ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କର। କାରଣ ଠିଆ ହୋଇଲେ ରାସ୍ତା କେବେ ଶେଷ ହୁଏନି, ଚାଲିଲେ ଶେଷ ହୁଏ। ମନେ ରଖ ଯେ ସଫଳତା ମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଘର ନୁହେଁ, ନାମ କ୍ଷତି ନୁହେଁ। ସଫଳତା ହେଉଛି ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବା, ନିଜକୁ ଗର୍ବରେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ କହିପାରିବା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୁଁ ହାର ମାନିନି। ଏହି ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିତ୍। ହୋଇପାରେ ତୁମେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ହୋଇପାରେ ତୁମ ପଥ ଧୂସର, କିନ୍ତୁ ପଥ ସବୁବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଚାଲିବା ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରନି, ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ। ଗୋଟିଏ ପଥ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପଥ। ଏମିତି କରି କରି ମଣିଷ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କଟେ। ଏ ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କାହାରି ପ୍ରେରଣା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାର ନ ମାନିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତୁମ ପଦକ୍ଷେପ ଛୋଟ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ ବଡ଼ ହେଉ। ଦିନେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ତୁମକୁ ସେଠିକୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଆଜି କଳ୍ପନା କରୁଛ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଜୀବନ ତୁମ ବିପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ତୁମର ପକ୍ଷରେ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ତୁମକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ତେଣୁ ହସି ହସି ଆଗକୁ ବଢ଼, ଶିଖି ଶିଖି ଆଗକୁ ବଢ଼, ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଉଠିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ପଛକୁ ଦେଖି କହିବ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେଇ ସମାଜକୁ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବାରୁ, ମୋତେ ଗଢ଼ିଥିବାରୁ। ତୁମ କାହାଣୀ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇନି, ଆଗକୁ ଚାଲ ଓ ଅଟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାରିବ।